جوگلی 06 سالی برارش 84. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن کاروبکش میخانیک خیلی که دیده ایستاده سی دی پلیر دارد. پرابیگش 66,000 کیلومتر. یک کرو گشتگی می یک کرو گشتگی دارد. من هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه. خیلی که دیده ایستاده هولت سالن کفای ماشین. موتور 011 سوزشواری گاز بنزین. راست خودش چند تا گاز کدی؟ 10 تا گاز کدی. 10 تا گاز کدی 90-95 کیلومتر میگرده. یعنی هولتی موتوری ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 18,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات. تلفن چند کو؟ 92 870 01 75 870 01 75 واز 21 سالی برارش 90. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. ها ابو شوید شوراسیا داخلی سالن کاروبکش میخانیک پرابیگش 77,000 کیلومتر. این پرابیگ ارگنال یا یک کرو گشتگی می؟ چه؟ پرابیگش این ارگنال ارگنال بود. از پرابیگش ایستید پشتش هم نشون تیم. دسته یک دسته هولتی مغازین گفتیده وقتی سالن کفای ماشین یک دست گفتن پدرشون مغازه گفتگی هفته سالن کردگی میراث. موتور 01 بوده. سوزشواری بنزین. راست خودش چقدر کو؟ راست خود 100 بده. راست خودش 10 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این هولتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 11,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 98 507 08 62 یادآور میشیم. گفتن که خانه عمده 7,000 سوم کرد ندادم. گفتن 11,000 کمتون با ارزان میشود. سنجشی تکنیکیش هم یک سال نمی باشد. تویوتا استیم سالی برارش 2010 ماشین وگان می باشد. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. من این هولت سالن ماشین سیدینیاش من خیلی زب بوده. کاروبکش автомат تیترونیک. چند پول گذاشتید؟ نرخ ماشین 150,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 610 26 73 یادآور میشیم. موتورش 2.4 پرابیگش 10,000 کیلومتر. من اوپل کراوانجی سالی برارش 2002 بوده. نمود بیرنه ماشین. Chilupán.
коробкаш механик. мотораш 1.6 инжектор, нархаш 47000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 920 43 43. ваз 2107 соли барориш 2007. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз кафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дараш сахт буда. дохили салон дар ин коробкаш механик. пробегаш 47000 километр пробег. мани ҳолати салони кафои мошин. ин нархаш чанд? 30000. нархи мошин 30000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 867 77 88 92 969 0100. ана дӯстони азиз, Opel Astra G соли барориш 98. комплектасияш Edition мебошад. мани намуди бернаи мошин дӯстон. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мана 4 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 263000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. аввали сиденьҳо мехи рӯйкашҳои замониве кишида мондагӣ. ин ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 растой, сӯзишворӣ газ, бензин. расход чӣ қадар то? газкиди чандта? расходаш 10 та газкиди 85-90 километр мегардад. хусусият ёдовар мешавем санҷиши техникии яксолина дорад. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 754 1317 98 520 85 20. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.